Kini sing moruo IPFT Takarjula Division kaisa program muka edisi elakao tahun komiti ungsinai edisi elakao tahun komiti ungsinai aboni ain senam jakka abono rubino kini party IPFT Takarjula Division mo program kaisa kha tong thongmuni program kaisa proton khalai tongo mo program ne मानगोनां सभापति डिविजन वाइस प्रेसिडेंट Takarjula IPFT ni Tero Majak Hakia kini party ni General Secretary Tabung ni Montri Tribal Welfare by Forest Montri Nebar Kumar Jomatia Cabinet meeting Tongoni bagai boda kino matangka te oro banja pakya kini party ni vice president Brojulal Babu bo bote ke program matangka abu tongko kini IWF kini sabapoti Bukuk Sindu Konna Jomatia Tai Kini party ni Bibagio Onchol Primary Committee ni Joto Sadusurok PNA ni Vice President Yoga IPFT Artisani Netitoro Joto Takuk Bukuro Town Committee Erisio Unka Ain Pasumka Abnurubino Kini Nemo Program 2018 বিধানসভা নির্বাচন যদি বামফ্রন্ট ক্ষমতা তঙ্গুখা খাকাই তিনিওরো টাউন কমিটি বিল পাস খাইমানি ন তংফাগৈ প্রোগ্রাম দেখাইমা খামো বামফ্রন্ট তংখাকাই Ini tahun komiti biru mani pas mani apa ni program dah kaiman kamu IPFT Maya tahun komiti bil bolong ini cakap pas kaya CPM ni amalo CPM kerja IPFT BJP Sokar Pacha Ibrani edisi lakani 114 লক্ষ kini takho bukuruno jongtiri tahun komiti ain bom kanebo komite ya parika abo IPFT ni norok ni borok ni Takarjula Division Sarati Purane kini party ni 34টা ডিভিশন তংনাই রগে যতনি কলম তুই তাই থুই শিখলে বাগিনো মমাংখা
বুঝলে তো 2016-17 মিছিল আন্দোলন 11-90 রাষ্ট্র লোক রেল লোক আন্দোলন ও আন্দোলনে ফসল ও আন্দোলনে বুথাই থাইयै মুनै দাবুখাই দরকার মাথা এই টাউন কমিটি বিল তামঙ্গই 2020 পাসুং তামঙ্গই আগেও মায়ংখা ডিসি বহু আচ্ছা 1989 ने एडिसी आइन हुई त्रिपुरा एडिसी खाजका 1980 साल निर्वाचन कौतमाने एडिसी पुलिस निर्वाचन उमलिया तावनी बागै आसनि दांगा नामन बागै बुफुरु पुलिस निर्वाचन का 1982 साल तब बसो 2020 बुसि बছর काका 38 বছর টাউন কমিটি বিল উঙ্গই কার্যকর উনানে 38 বছর পারুন টাকা তাকু বকুরক তাই বলে খামো যদি আইপিএফটি ক্ষমতা পাই আঙ্কাই তাই 38 বছর তম্পন টাউন কমিটি এডিসি এলাকাও মুলা খামো 2016 एडिसी काउंसिल बरक टाउन कमिटी बिल कैसे सेरामका 14-15 मार्च 2016 काउंसिल अधिवेशन अब पास खाई मे मास ने 27 तारीख वो बिल नो त्रिपुरा सरकार ने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इंथानिया हो सकता आप ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर साबो जितेंद्र चौधरी अपन परीक्षा अगुर सब मुख्यमंत्री अप्रूव मानिक सरकार 27 तारीख में 2016 राज्य बामफ्रंट सरकार थानी ओ बिल हो जाबनी बामफ्रंट सावो मानिक बाबूसं सावो जों ट्राइबल जरते सरकार नों ट्राइबल जरते सरकार उंगकाय तामंगै ओ बिल मुथु तनिखा आबनि जवाब नों मारिने जाबो मानिक बाबू आबनि जवाब मारिनाय जितेंद्र चौधरी आबनि जवाब मारिनाय राजेश्वरन सं सुलत बिल थांका फाइल मुथु तनिखा 17 थांका बामफ्रंट सरकार तंको फाइल मुथु जाक 18 ने निर्वाचन खाई बरफ चेनका क्षमता याकारिमा थांका आईपीएफटी मंत्री उंखा मेबार कुमार जमातिया ट्राइबल मिनिस्टर जों नायसा
tam to bill pending to cái chừng lúc qua trong committee bill để cho sulu này cái sering mewah hal zaman ini abu pending file rutuk aja file rutuk te almaria torawo haduli burjak apna buprawoi file kulong nahi ba kulong nahi kita muka Au, edisi lo tahun komiti bills namka. Jeung neleka pula, ang bay mebar. Naiba, o bill kaibenita, abo puri pumnoya, pumnangauya. Ano nam kawaste bill hin kaitia. अब बिल पास करने में तो या कैसे जम ना क्या लॉ डिपार्टमेंट लॉ सेक्रेटरी बोलो सका मु भाई से किताब खाने मु बिल तो कैसे ससुर में खाने नहीं बोल सका सर एक कल कहता मु के भाई এটা নরক মন্ত্রী রোগ এটা কমিটি খালি ও বিল নাই কেন খানে ববে এনকাই जों আবনো প্রস্তাব কষি রাখা কষি না ওই जों তিনজনা মন্ত্রী আংখাই চেয়ারম্যান ও কমিটিনি রতনলাল নাথ শিক্ষা মন্ত্রী ও মেম্বার মেম্বার জমাতিয়া টেবিল মিনিস্টার ও মেম্বার ল সেক্রেটারি মেম্বার এডিশনাল সিইও মেম্বার অ্যাডভোকেট জেনারেল মেম্বার আপনি গেছেন এটা কমিটি ও বিল নাকি খানা বগৈ